তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমি আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলেছি। গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু বর্ষা কোয়েন লাইফস্টাইলে সবাইকে স্বাগত। আজকে কি স্পেশাল তোমরা দেখতে থাকো এখান থেকে ফার্স্ট থেকে লাস্ট অব্দি। এখন আমি বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছি, বুঝতেই পারছো, দেখো তোমার ব্যাগ। বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছি, আমি এখন যাচ্ছি, দেখতেই পারছো। আজকে এখান থেকে ইন্ট্রোটা দেওয়া শুরু করেছি, তো চলো ফার্স্ট থেকে লাস্ট অবধি দেখো, কেউ স্কিপ করবে না, আবার বলছি। আর কি করছি দেখতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। আমি সকালবেলা ঘরে সমস্ত কাজ করে আমি বেরিয়ে পড়েছি। कदमों से आगे आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। इतने तुम मैं जिया प्यार जिया, अब तो जीना है तेरे लिए। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे। रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए, रब्बा मैनू की हो गया, हाय मैनू की हो गया। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे
शहर में बीते सारे मौसम बाबू तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में अता पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ तब से मैं मिले बिन तुझे रह पाऊँ ना खाली खाली दिन मेरे लगते थे रातें सारी उठ उठ जगते थे हाले दिल तुझे कह पाऊँ ना हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का लुक छुप ना जाओ जी मन गीत कराओ जी क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों का जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई हाय वे मेरी डांडिया रंगा किना जमिया किना ने जानिया हाय वे मेरी डांडिया रंगा किना जमिया किना ने जानिया मुड़ के ना देखो दिल भरो 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 देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनू की हो गया दिल चाह কি নিচ্ছ? আমাকে কেউ নেয় না। মাসিমা কই? আমারটা কে নিয়ে দেবে? তোর বাবা সাইড দাও না, এই একটা দাও তো। মাংস দাও, সলিড ডেকে দাও। কোথায় গেল ওরা? স্যালাড কোথায়? স্যালাড কোথায়? মাসিমা, মাসিমা স্পুন কোথায়? স্পুন, স্পুন কোথায়? স্পুন একটা স্পুন দাও না গো। ওহো, একটা হ্যাঁ হ্যাঁ দাও, একটা স্পুন দাও না গো। স্পুন পুন ওই চামচ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি সরি একদম ভুলে গেছি।
ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। সবাই ভালো থেকো, আগামীকাল আবার দেখা হবে। আজকে বাই বাই, টাটা। চলো